Kwezi watukufu wastahimidi mrudunga uharma ye Facebook FM wadukanga mrudunga uharma e radio kazi makatianu hunu masiwani nimjoka mrudunga harmaze siti mbali na mbali rihunda na ula wakati kamalanda ya simunishiani zihabari maalum harma tangazo la hatu mahususu harma yenkwadzitso ya hatu nurambao eza zuhanda zibi hunu masiwani ngamjoka narekana ntihunda rukarjarongowa hauste ile tanga la mzee wa hatu Said Hassan wa Said Hashim kayao mzee kayao etarehi yahe huyo ijonesa usiku juzi harma mji wa Fumbuni waliho ubinadamu nane komori alilaililo wandoa hisia ukana rilatishiwa na mbinga mongoni mweze mbinga za hentini abonge bandera stahili tanga karudujwa udaza uliho yangala na tena yangala kabisa na mimi ngamtsaho ni mdojoka udunga banu yabwema shisho ndondondo yaishie izo njoka utekeleza banu yazele izo njoka uzamba banu makatiano holihodeze madde timbi za bahara lejunduo la hatu leo ngamina madandar wenda nne madda ya mando aina ya gendarme wa PGN hadezerte ngasina zaidi ya mwezi wanurizambao holiodeze information rilonizo ngemkinisha ukane PGN hoi ngujihundo harma shesi wa shamaore zabari bandu ya majeshi ikawa mbiwa wanda harma shushanzuwa ni nusu yao ngwa hara yao ikawa harma lesu alema na jeshi wa mdumshahahe hakafungwa ntsihu ntanu ho gendarmerie ngamjona nuwa lesu alalinu mongoni mweze madda za hatu mdungu hisi ya ukana ye nivo ya security ya hente makati ya mwiso yanu ihe ya daraja indwaji yani ekarika nivo 2 wanurizamba ombi nivo 3 eza tongeza hindi ngamjona nuwa lesu alalinu ye anis chamsudini makalma yatekeleza yana makalma yakautekeleza homonenia engabo unafiki ekabati unafiki na mgwe mashishio holiho ngamjoeleza lesu alalinu hauraji harma ze madda za hatu zinu fundi Jibril hatekeleza emiadi ya hahe emrika ya onde ya hundra lefu ya hundre finali ya musabaka hanikiwa ikadwe hahe ngarshukuri yao na ubuhaze ntosa holiho fundi hatekeleza hizo kao hakaharenge miadi na hunu fundi harma mipango ya ifano siku wa juzi harize mbuni bonze wanduka ya ongo hunu ngwaribarizo maho kafundi ngwilo wandu wanu haisa hawabaza zihanwa ngamjo nanua lesu alalinu harma zimadda itimbi za hatu leo shakabla rahane janjia nanonoba harma zimadda zinu ngamwabanduka ya ongo partage we mission ukamungu partage mission ngondo yaita hekatu iona ze mission za hatu za Facebook FM suzi zima harma page rita harma YouTube abuge ekao partage mission makatiano ketina mradi haukananga ekao partage harma muda mshasham ngarjo izima rita harma YouTube ya ngeri sisa harma page Facebook yonde mane ekao kamu iono harma ye Facebook kamtuiona tena kam partage haukananga rizima harma YouTube ya hatu rane janji harma ze madda timbi za panga ze madda za hatu zinu ngamjonya milia mbabe harma lesu ala damzi wangu Said Hassan wa Said Hashim holiho kabati mandamu tora makosa kabati mandamu ya turenda nayo yo karna ujohamba ukasiti mitume sham Mwenyezi Mungu amba ukane kairi wa manadamu do hiso inamba husnul hatima do hiso mwiso mwema kato subutirambe kamzo watu Said Hassan wa Said Hashim hele panza yaenshi haenshi harima hani hahisa harima inamba wa mwiso mwema haukana waze wenji hamanda ya warumishenti ngabo waliyo amamzi wangu Abdalla Halifa ngeyabo ngabwani ngabo waze waliyo watufa shakabati mze yarunishizia izo yaenshi harmale panza yakauruma kabati mndu harmo waze wala yasubuti haja Said Hassan yambukana mimi harima mali na ungwana ni na sheo titawesheo tihanse mali kabati mndu mze ya subuti ajitekeleza ama Said Hassan wa Said Hashim harinika msomo minji harini kazi inji hari halimisha zinji harma
Ima minji ya kaniyo ka uone de declaration mbali na mbali waye chede mze yaka usubuti yahe ya harongo ya unesa izu ya fikiriyo watinauria mndu abonge ngamtsambanga mjohujo wakati haukana ehamuku eshaidumbio sha Said Hassan wa Said Hashim akanisho harama emezi ya mwisho na kawenshida mina yengu kayo mimi tikande konseye wa haya harama matangazo hakaudana meokana bobeidi de makati rujuka uruhar maye arudhinu iko wana wahentinu kwa tasuluhu michujo hambaye homage ya Jurandi wa Said Hassan wa Said Hashim ya joka makino hanu yalala doko wana wahentinu watanganihe yone homage ya kweli shatinde drapo na ngula lafijo lanongoza batani she homage ya kweli izo Said Hassan wa Said Hashim ya hamba iko wandu walu yole wazirenge wazitekeleza kawarenge wazitekeleza chai hizo ngarjo huja wakati wa uzibenua wa uzirajisa ndondondro ho usohazo haunji harma zemadai mbiza hatu adwande sarma le swala husuo bamvu ya majeshi ngwa desertewe makati ya mwisho yano kaya au harma le jisolo nilo ngamza ndondondro majeshi au rabe mwanajeshi gendarme kaya haka harma ye PGN ha deserte hatawa katakawo neho banu kaya do yanjia banda tabhith yarema yatonewa emndu mshaha hende harengwa hakafungo gendarmerie handani ngari sikiti hao hambe ukana emndu mshahe wai harende kao hakana na mwana wa mwaha emndu mwanamshoi wa gendarme kawa gendarme wai washitsembehu awe pejeno washitsembehu haramashe swa shanzwana gendarme emndu mshahe wai harende sihuntsano ja gendarmerie afungwa ani afano gardavi bemndu maha atawa haramole jeshi ebanu garendo ndahu eza bari leo ma gendarme wa deserteo sabari yola dimu nyinyi mwende saule jeshi leo mfanye kosta hiyo haukananga mjuo ma gendarme au ma jeshi nusu hao affecto onzuani nusu hao watohenda abatimizo bezimira watokiruhenda eza bari yonde kosta kaula dimu ndo saule jeshi leo wakentwa jifanyilie jana jeleoje kema na jeshi huo wanorizamba da present information rulonizo ngemkinisho yokana haisa wasuda ramasha isiwa shamaure kao mana jeshi wa PGN ngabo tuguma lizungulia yokana ngemkinishi hao yaukana hatawa wazimane armu ya hai raha karjao na gendarmerie wajitamka au yeta major wajitamka shange mkinishi hao ka hatawa ni armu ya hai abange au masuala wajuzi sawa makatiano bekede swala ni tataziwa kabati mndu litamko shangari linanua onondo yakana izo kweli de PGN wai ha deserte hatawa haramale jeshi ngabana jambo kana hau bedu swafiri habure yoti marahanda majeshi watawao izo kweli yoti marahanda mimi amonukainde marahanda mwanajeshi tindo wa PGN wai wa garde présidentielle GHP ani de garde présidentielle yenda tawa Faransa hende hata wa Faransa mwana armezinu 2017 hende hata wa Faransa mwanajeshi wa garde présidentielle ngabo juge wa Camille hende hata wa Faransa ani yo hawa ya ushangaza kama magistrat wa Camille ndo msafara wa visa wendi watu wa Faransa ya maswala kaya ikabladhimu leo serikali wakati watwali zabari alweti mndu ya kanzia ni weti cha magistrat kama ndatu wa Faransa nge Faransa tonga na makanape hiyo abanga elinu leo za hema na jeshi oyi na temazi shangaze wao ya kana PGN wa Kamili ya mbwa deserte ya tawe ya jiunda harmashi so shamaure rishangaeno nondo zabari mndu mshaha leo yenda fani ntiunta no gendarmerie wazimana mwana mtiti yatabishwa yafungwa sedwid bahari mndu maha ya tawe abangeni majeshi mabaki mbunalojwe namna endao bakahuta wabo ngeya msemdu mshangu jarengwa endea endana nge badala hao hamemdu mshende ya mruma
ngabo suala la saya harma suala dinu kana ndongoze ma gendarme polisi AND dele jeshi ya ukana yewe mrado jona mnaendao ukana si ono wandu wafanya 13 ans de service ngabo wafanya ata 28 ans de service wandu wao leo ngonu hauti hindu ni majeshi amanda o ngabo mri afanya 13 ans de service hatolo hazini juzi sababu persona mna faute persona faute ya mkarakara au rabia persona faute hatolo hazini 13 ans de service am imaginez mahakuma ina miraro ya utojuha masihu katulala yenda hula siha hunu na nongo mtiti ngotolo hazini abo bahi kutuli ba retraite ngabo atimizi 28 32 ans de service ngwao watimizi wandu wao leo watola armale jeshi ya wende retraite hata retraite yao katulibwa abange nyimliyo leo yewe mkadusa za Tanzania kamba ukana ndafume ubeidi wadofikiri maudu yeo kao wala huruma wadofume ubeidi maudu kuja utoe hazini ojoja huanide ubeidi yewe ni majeshi mlio leo mkadojwe na mnaendao wakana ruwano wenji wakana mvu juzi kapten amesifira la kapten lava hendo aeroport kanzela renge mndu umndaru mshele jeshi linu wandoze judi afana hende hazirwa hiyo ni duanie kataka ujonji anatesheo shahika tetoni kiwashu na uwo mndu ikayao harumshiha entin abanga sikadane leze nondo kwa ni majeshi mbukadojua ngamo wandu wakama ajue chef d'état major leo hateretrete hao kwa tuliwa waishiwa harumwentin abanga nyinyi majeshi mbunadwelewa nondondo yakana yewe mbukado fikiri mnado joma ndo endao adojo namna kazao zengao ashele maudu au kama ngabo maudu ngabo wakahunu wanaenda ondu na leo watu la jeshi watu usubuti hata jusema to waangalia wananyao abonge umla message la kanzari mbirili yakana dizo ngabo bandi ya majeshi makatiano nusu yao ekawa tovumulo kwa afekto nzuani hena mngu twa bantu henda kawa bola leo tena timwambia ukana washitsembe hu asina panza banu ha deserte hatawa harma le jeshi ekam mnu hendo tena bahima katiano nguone ukana e niveau yahe insecurity ihezi wa daraja ha jumbabi kawanza wangali harma NC kawanza wangali harma NC nguone ukana e niveau yahe security hezi wa harma NC kauna mikabala ukana mzuani kaondera isingwendo awengera nzimtamdu au iranziwani hata nibana watu kaendelea hena metera nsanu yao lazima wake manajeshi yonga zijake jakai kataka huiona bana shaika nzuani ukana tene nzuani makati mwinji chaleo hunungazija kara isingondo harma mji ngono harma njia hiyo ngevalwa ni majeshi na maarmu na yote nunga kabano zabari leo ye niveau ya hele jeshi au niveau ya security ya hizo daraja ndwaji wana serikali ngabo nongoza nyumeni za fushera senima ngabo yinu ukanema sihu mgudu ambo kana ibande abo zinipalo za nzoha ku e niveau ya patrouille yenje za ndondo ya masihu ti gendarmerie ti polisi cha FCD huyo nungu yone ukana ketula ala masihu haya hujarma aeroport ngamuziso ukana miti mtanda manongoza aeroport tuzijua shaka nguziso eba harmazensi ani akakata kauzi wone makatiano bese kililuhuja ndo mruona we majeshi na armu tazila harmai entre ani akati mungu shanga ndono ndeka ujaba la hone jirmaila ila ngeri husuo aranga shara shaka aeroport au yo huja ikanga bo niveau taila ya niveau taila atanta ndo kanga bo niveau atanta taila njamba ka sécurité keti ya na sécurité simple changela demo sécurité joka bien armé ani ngabo unité spéciale kaya ongeva ukakindo ndondo ngehima au harma le ngehima harma iporta ya haha ani masuala manda yao la demari juzise ya ukana mlungu wono hama niveau keti niveau yakaye makati alarala na muji na masuala kanza ariwabirili chele suala vuba kala hatu lilihusuo Anis Shamsuddin. Anis Shamsuddin juzi afanya conference de presse ana ngutsaura isi ya Sami Sambi
lisihula lihahunu katina aminifu wa mahakama. Chasika antana be ukana ni Shamsuddin. Kuna ujua leo ikanga una problem yao na Colonel Azali rais wa daula. Ujaurenge sambi udomrumia. Wakaizo ndizo wafanya bwana Shamsuddin. Kuna ujua uje harma wakati amada hunu utokana rais Azali kana ujua gracie mundu kayao kaja hukumlo wamekanga datahe sama ya hauru mundaho na huishia ukana rais Sambi akaone sana nono namba ukana mimi ndoka hundailia na indailia ni hukumlane mahakama kataporo mamba mru ende amdailia usoni mwa Azali yafungulwa rais Sambi kataporo zamba abange mrungu elo ukana Anis hamdege Sambi hamdende shabo shaudilia ya ukana mathalani ikebiri de fonction mahake jahea agudo jawla jambe ukana Sambi ili abala tidina mnayo bwana Shamsuddin gouverneur wa Hishesi wa Shanzwan hema ste yao runika ukwezi leo kuna ujua leo bwanisi kuna ujua uje leo ujaurenge Sambi ushirande shano shomelea haukana imrule kauladhimu ya tahesama hasambi Azali akaonda rengamia da two step ende kauladhimu leo jatahe Sambi samaha wene mdu kauladhimu leo mbeshe message ukana rais wa daula idatahe Sambi samaha hele kosa wamrenda shasambi katina ndongo renda Azali esambi renda Azali ngo hindu ena tusamba ukana dara msito economic ikaharengeze ezibali zintiza Azali zimali za wa Komor ikakana utahasambi jokamba kasambi tahawa Komor samaha bahamba ngojofenja kujafanya izo toto mkinishi sambi tahawa Komor samaha bahamba ngojotoze ni bazama sansa ujoto ni kujazitoa shaka sambi atahe Azali samaha ramani suala linu afikiri hama hutashiwa ni zenzi ya bwana Shamsuddin wala ikakoni mambo kweli ye paronzwani dari naja hamandi hizo ndobi yafanya salami yakaufanya salami wakati yakayabo ukaona ka paronzwani arama hiyo dari naja hajaambia hizo afikirio hajaambia hizo woni alonu hajaambia hizo aishio kuono haparonzwani wasonziani unondo ka uramba kana salami kana mshakuja parona salami ya jabala jambo kana amuumeo bwana rais usami Sambi harende ukanenga mwana atoelewe piège yanzo ikazwa bana ni si revolutionnaire ngabo mngala wanzo kazwa bana ukana mwisha tara Sambi ambassador sana wasaidia shima kana ngamhuta ukana ina mrujo kaunanza nende yambe mahakama wanihukumu kuna ujwale ujambe ukana ye mahakama msina aminifu ya mahakama ukana washindiha haukana ngabo wandu wafungao mijarada mihu walejeziwa Sambi hanto yabo alana mndu atimizima hamiraru kuna ujwa uleo urenge Sambi umrumie kombukliye hamfaida za kinafusia za kihao wala mndu atikiri hanjara me piège anzo rumishiwa bahari bana okainu piège numgala wakaziwo vraiment nisi ka mal placé ya hamba nugama zina wala itike hamangu wanzo ramene wando yokana Sambi harende nai raha hata mpaka leo Sambi kana utosa sama leo mwene discours ya muso Sambi yaifanya video ya muso Sambi yaifanya kabati ba hano Sambi ya amba kana ngutsa sama Azali ya harende Azali nogo hindi na mdami leo ile kosa Sambi yafanya hata joka utaha Azali samaha na mdami ndo jabana jana mbio kana Sambi hakoso Azali nungo fulani ya Azali msami kaulinda leo bwani sio kangojo jitamke leo ambe Azali yatahe Sambi samaha wambe mahakama hukumu Sambi mahakama na hukumu Sambi akaizo ndizo linda leo kabati na kamna ujwa mlinga mwanadamu mahamira umhensi yao mlambo kana wala Faransa ngao maraisi wafungu ikama raisi wafungu shoti mwana wala ta Faransa watu hatre ni tujo kopiazi ni kamni kopiazi njemazi Faransa bahaya pareza Faransa bahaya jo Faransa bahano zinji Faransa kabja haya izo bayo kwa tujo raisi mzamano tujo ufungwa sikar jambo ukabatifanishe mahakama nafanishihi sho wanduke ngwanza warenge mahakama yani wanzo warenge ala Sambilinu walirendeshando shomelea wandu wanu na mke wao wavu mbenulio wa Komor
mwambe hizo manzao wanisi moto jua leo ujua tamkaze fikira zao mwambe hizo fikirio mwambe hizo uonao chakuna ujua utata ye golden tulipu udamba udora bya mnyanya na hamba ukana azali sambinge bidusa azali ngarume yao raisi wa daula we mru manza imani usamihi sambi imani tindiyo ayatul munafiq thalatha idha hadatha kadhaba wa idha aada aghlafa wa idha utumina hana izo de alama za mru mnafiki ndizo kaurenga miadi kudaiste heli makati ya rongo wao todo tandrabo ala yara rutsibo amdo huje mafuniko atunga jeni complete zile alama za mru mnafiki heli makati ya rongo wao todo mandrabo kajaparo renga miadi ya iste abonge leo mndu akauladhimi yaje atsahe samaha mbaja tsahe samaha wazalira karimninda ao yaje tsahe samaha sambi haizo ya mfani haizo ya mfani haizo ya mlenda uleo mahamiraru yendo atimba hamiraru atutulu harama igobo sha yatulu aba baziziwa ikaungu jojua leo hala ekarenge amana kataparo itekeleza karenge amana kataparo itekeleza marhabe mafundi wandekebesha bana andi wandu kaya leo ikangurongo tsolo manrabo kataparo stehimiadi ekarenge amana kataparo itekeleza abonge leo bwana Shamsudini obahanu tinda una si golden tulipu enda paronzwani enda unjulonzwani enda paronzwani ushezera ai walonizo enda imisonzwani wanzwani ikakweli neporonzwani wabizonzwani wafikirio na mwenda shatida hunu ti gordon tulipu abonge leo leo bwanisi urambua na mimi ngamparo wandu watsinjia harma ye piege yani sika yao mwanzo ikazi rais Sambi hata mpaka leo kaja kuba alikose kaundo yafanya hazamba ndonono hamba yeye ngemweu hamba kajaranda ndongo izo hazamba omjarada ngusoni mwe mahakama ngasina zaidi ya procureur harambia kwa mjarada ngo harma phase final hata leo kutaparo hasuli phase demi final ngasina zaidi ya aminiswefu hamba ngena preuve zuso swala Sambi hapasha hatawa harohar mae esirkal heleza iranzilo kataparo ziona leo tazinu anis kuna hujojo ameukana Sambi ya tahadhari sama hakose kayao Sambi leo kajali kubati emndu leo limdu taisama exazadi ya taisama Sambi hemi ya nikasambi ya tuitekeleza ndiyo ba ndio komoro walinda leo ndio komoro walinda leo bwanisi wolo karibu na azadi iswa daula enda mtahe ya jata Sambi samaha leo abange wamna uoni wahangu ni wana hena mndu kujojua hizo afikirio sha hizo midi zo nifikirio ukana anis mwanzo arende Sambi shanu shomelea ikale o bijo de fonction makeja he ikale o mwanzo arenge mru hazini ikale o mathala ni mwanzo ya mru ministry wa henda no mabahano ngurujambe ukana subore hara iswa daula ubore ufungwe Sambi bae serikali ambe shantu amini ya ukana anisi ngujwe mndu ya mrongo zao mso amini kani singujuo imndu kaya ongu ngende naye mso amini kani singurambuo shara isazalo tile mndo fana chantage kama bonondro chantage yao inu mso amini kawede mndu wamfanyile chantage ngunanza ukanango juwe hizo urendao atina ujwani da game fure na mini karamele gari kafikira ama mfure kejoka urema usote usi haramele gari na ukuzichi zendizo mimi ni onao weni wangu hena mnungu jojua yambe izo ya fikirio yambe izo ya onao mimi ndera ai hangu kama mononoro ya ukana lewanis arede Sambi shano shomelea ya dojua yambe ukana fungua Sambi ili ya hundeze faida zahe za kinafsia na mzabo kleb zone za benu chakabati mdujaneleza argument bano ya ukana Sambi ya tuamba ya turenda rongo yamba ukana ngo amini ya ukana kaja fanya ndongo udwamba kama la tahadhari sama hasababu ndongo hindu wameka kusema amini fo mahakama
mahakama ikaya lewe mano ambakanga rais nga governor dawe mahakama ya hambo kanga governor kuna ujwa leo ujwa kutu amini mahakama yao yatongeza lo governor leo ha abange wamna interprete na kanda nimtekeleze harma le swala hilo hena mru ngewavu ya mara ya saya yambe izo afikirio hamu iso fundi Jibril alishukuria hodiho hatekeleza yali ya miadi ya renga ya ukana mjonde final ya he musabaka ngujomlikale gar riwono leo le gari litekelezwa hadhir matengo jinji abange ngarlendao umusabaka wabili kayao ngojoka ufanishiha harma yensi yatu yinu uhusuo hau tinamvu ye Qur'an kautizone saukana wandu akadolize baba babanu kanisi anisi ai Jibrilu abaze hanu leo hena mndu yofundi Jibril kanja pole shamba ya mndu atoda shitaki shado ja Facebook ri barzima hiyo fundi Jibrilu habenu hanu ndondo haonesi na mimi ngamba ndondo ukana ngamba ndamboka nabo baidi wanula ti usilamu kalofanya namna ila ebani yika mjurongoza waunadungo joto misanda bana mabukaza kazi rendwa mapesa la kutujua landa huvi ebani mapesa ndungo rumia hune ngalonda hu bank mondiale wala bank mondiale utima islamu Croix Rouge wajaba wala tima islamu nyinga mono kayo tideba chale wala parsam ndu encourager usilamu encourager Qur'an la demaru remekoti kabaja ndu banu wajangwa uona mabala ndu waja remo concert kamda porisha mambo kana ebanu ze concert zinu banu mtana mdeplace DJ ebanu shari parsa ndu lengo encourager usilamu encourager ye dina Mwenyezi Mungu ala demaru remekoti abonge ha zodi mnantre para kanda nimtekeleze ngarjo kaza yabo na utasa mahe tuka rirongwa naye utekeleza makalima ya tustahiki ngarjo uhutasa ma na ubushiano ni makati ya saya hata mpaka ndabo za jamaa pia salam asantum wa ila lika ngarjo mshukuriano dikaya umstahimilia mdungu shepedi chatu sheni